السلام علیکم ویورز اس وقت ہم بیٹے استاد محمد زویب جو آج ہم ولاگ نہیں بنا سکے، اس لیے تو آج ہم ملک کی حالت سے گفتگو کریں گے زویب بھائی کے ساتھ۔ زویب بھائی، آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر محترم، آپ کی محبت ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ خیر ہے، الحمدللہ آپ نے اس لائق کا ہمیں سمجھا۔ جی، کس حوالے سے آپ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ ویسے ملک کی حالت سے آپ بتا دیں۔ ملکی حالات خستہ ہیں، ملکی حالات پہ میں آپ سے کیا گفتگو کروں؟ اگرچہ میں ملکی حالات پہ گفتگو کروں تو بات وہی آ کے ٹھہرتی ہے کہ ہمارے 70 سالہ یہ ادارے، 70 سالہ یہ کن ذہن حکمران، جنہوں نے ملک کو تقریباً ایک کس نام سے میں ان کو پکاروں کہ مطلب ملک کو انہوں نے کیا نام دیا اس وقت؟ ملک آپ کے سامنے خستہ حالی، قوم کی بچیاں روڈوں پہ گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے ملیں گے آپ کو۔ آپ کے مسجدوں میں یہ حال ہے کہ صبح جمعہ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اتنے نمازی نہیں ہوں گے جتنے باہر بھیک مانگنے والے ملیں گے آپ کو، اور اس پہ بھی جو چند ایک اندر نمازی ہوں گے نا، وہ کہنا تو نہیں چاہیے مگر بس سخت الفاظ ہے کہ وہ وہاں خدا کو کم اور اپنے چپلوں کی زیادہ فکر کر رہے ہوں گے کہ باہر میری چپلیں پڑی ہیں کوئی لے جائے گا، یا میری بائک باہر کھڑی ہے کہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ تو آپ کے ملک کے حالات تو یہ ہیں اس وقت، اور آپ کے سرمایہ دار لٹیرے جنہوں نے یقین مانے، اس وقت آپ کے سامنے پیٹرول کے حالات، پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی شروع ہو چکی ہے، خوردنش کی اشیاء جو ان کی ذخیرہ اندوزی شروع ہو چکی ہے۔ آپ کے ملک میں مطلب ملک نہیں، آپ ایک بنجر زمین کہہ لیں، اور اس بنجر زمین پہ ایک مشتعل ہجوم ہے، یہ قوم نہیں ہے۔ تو ملک تو رہا ایک وقت میں جہاں ہمارے بزرگ قربانیاں دے کے آئے تھے یہاں پہ، آج ملک کہنا میں سمجھتا ہوں افسوس کا مقام ہے۔ خیر، بہرحال ملک کی حالات شدید خطرناک ہیں اس وقت۔ بس اللہ رب العزت سے دعاؤں کی درخواست ہے آپ دوستوں سے، اللہ رب العزت آسانی فرمائے، اللہ کریم آسانیاں کرے اس ملک میں، اور معاشی حالات کو ہمارے یہ ادارے اور ہمارے حکمران سدھارنے کی طرف لے چلیں، بہتری ہوگی، کرپشن ختم کریں، اور سب سے پہلی بات تو میرے خیال میں ان کی عیاشیاں ختم کروا دیں آپ۔ جس طرح کی یہ عیاشیاں ہیں، آپ اور میں تو نہیں کروا سکتے، بہرحال ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کم از کم ان کی عائشوں کے لیے، جو ان کے جو وزراء کٹھیا طبیعت کے جو میڈیا پہ بیٹھ کے اکثر اوقات صرف ایک دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے کرتے کھینچتے ہیں، ان میں شرم حیا ہو کہ کم از کم سب سے پہلے اپنے پروٹوکول کو ختم کریں۔ آپ سب سے پہلے آپ آئیں اپنے گریبان میں جھانکیں، ان ہزار ایکڑز پہ جو گھر بنائے، محل بنائے، جاتی عمرہ، بنی گالا، بلاول ہاؤس، نوڈیرو ہاؤس، وڈیرو ہاؤس، سردار ہاؤس، بوتار ہاؤس، ان ساری چیزوں کو ختم کریں۔ آپ پھر جائیں عوام میں، پھر آپ عوام کی بات کریں، عوام سے یہ ڈرامے بند کروائیں، ان سے یہاں بات ہوگی ان سے نا کم از کم، کہ جس طرح انہوں نے حالات بنائے ملک کے، یہ صرف دعوے ہیں فقط ان کے، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم معیشت کنٹرول کر رہے ہیں۔ معیشت کنٹرول کر لیں گے آپ، کم از کم اپنے آپ سے شروع کریں۔ اس وقت جن کی حکومت ہے یہ 7 رنگی حکومت، جہاں مولانا مولوی بھی ہوں، جہاں لبرل سیکولر، مطلب آدھے پاکستانی آدھے مسلمان جتنے بھی ہیں، یہ نون لیگ والے، آپ کے اللہ بھلا کرے، جتنی بھی مل کے پارٹیاں بنائی گئی، ان کے پروٹوکول آپ دیکھیں کس شان سے یہ لوگ آتے جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی آپ اس طرح کے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں سے خربوں روپے کی مطلب ڈیلی کے بیسس پہ آپ کا پیٹرول یا گیس وغیرہ نکلتا ہے۔ وہ بھائی یہاں آپ کے عوام کے پاس آٹا کھانے کو نہیں ہے، یہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، یہاں نہ اسکول ہیں آپ کے پاس، نہ بچوں کے لیے صحت کے کوئی معاملات ہیں عوام کے لیے۔ تو آپ اس شان کو ختم کریں اپنے، آپ اس شاہی لباس کو اتاریں، آپ گراؤنڈ میں آئیں، آپ دیکھیں اس وقت کیا حال ہے قوم، کس حال میں ہے قوم آپ کا، اور تب جا کے معاملات میں کچھ سدھاری آ سکتی ہے، نہیں تو ورنہ پھر یہ سارے دعوے ہیں فقط جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے۔ 70 سال سے جو پون صدی سے ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے جو حال کیا ہے، یہ فقط بحث اور فضولیات ہیں ان کی اپنی، اور ایک ہی اسٹیج پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، پھر اسٹیج سے اتر کے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہم فقط یہ قوم سے دھوکہ ہے، آپ باقی قوم نہیں، ہجوم کو بھی کم از کم اس وقت اوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب کے بار ہمارے لیے کون ہے۔ یار آپ اتنے کوئی مردہ ضمیر قوم ہو، اتنے 70 سال سے آپ کے بچے بھوک سے مارے جا رہے ہیں آپ کے سامنے، دہشت گردی میں مارے جا رہے ہیں،
खरबों रुपए के आप टैक्स पे करते हैं डेली के बेसिस पे। यार खुदा का खौफ करें, यहाँ पे मैं कहूँगा ठीक है हो गया सब, आप भूख से भी मर गए, आप दहशतगर्दी से भी मर गए, आप मामलात से मर गए, यार अब आपके ऊपर वो वबाल है कि ये दावेदार आपको सेफ्टी के हों, जीते हुए तो सेफ्टी तो नहीं दे सके आपको। यार अब कौम की इस अजूम की मुर्दा बहनों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं कब्रों से निकाल निकाल के। यार अब कम से कम होश के नाखून लेना, अब आए हम बाहर, हम इन चीज़ों की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इज़्ज़तें तो वैसे ही बाहर नहीं महफूज, यहाँ ज़ैनब या 8 साल बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ तो होती रही और बाकायदा हुकूमती मशीनरीज में उनको सेफ्टी दी गई। कभी हमने तो इस तरह के वाक़यात नहीं सुने कि किसी तरह के मुजरिम को किसी चौराहे पे लटका दिया गया या कानून के शिकंजे में ला के उनको सख्त सजाएं दी गई, नहीं। तो ज़ाहिर है इस तरह का माहौल आपने क्रिएट किया है, तो जाके अब आपके खबरों से मुर्दा बहनों को निकाल के उनके साथ ज्यादती हो रही है। अब तो कौम को जागना चाहिए मेरे ख्याल में, अब भी नहीं जागती ये कौम तो फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कौम के बारे में क्या कह सकता हूँ और इन हालात के बारे में क्या कह सकता हूँ। हालात तो अब आपके सर से बाहर है, आप इस टाइम देख लें, आपके सैलाब के बाद से अब तक नहीं सुधरे आपके नहीं संभले आपके लोग। आप बलूचिस्तान जाएं, वो 70 साल से जैसे ही पसमानदा था आज तक वैसे ही पसमानदा है। जितने भी दावे कर लें सी पैक के हो या फलां के हो, सी पैक के बराबर में पसनी है, वहाँ जाके पीने का पानी नहीं है लोगों के पास। ग्वादर तक में पीने का पानी नहीं है लोगों के पास। सिंध में पानी अब तक कितना है कि लोग डूब रहे हैं उसमें से अब तो बीमारियां पैदा होने लगी हैं वहाँ पे। केपी के आपके मसाइल वहाँ आपके मजहर बश्तीन से लेके जिस तरह के कौमी मतलब लोग हैं अपने मामलात के लिए निकल चुके हैं और वो ज़ाहिर है बिल्कुल एक तरह से साफ साफ हुकूमत मुखालिफ और इदारे मुखालिफ नारे लगना शुरू हो चुके हैं वहाँ पे। तो ज़ाहिर है इस तरह के हालात में कम से कम सिर्फ अब आप दावे ना करें, आप ग्राउंड पे आएँ, आप लोगों के पास बैठें, आप लोगों से पूछें, उनके मसाइल जानें और इन सरमायादार लुटेरों को लगाम डालें जो इस वक्त सरमाया इकट्ठा कर रहे हैं, जो इस वक्त आपके ज़ख़ीरा अंदोज़ी में लगे हैं, चाहे गंदम हो, चाहे पेट्रोल हो और भी इस तरह की जितने मामलात में ये लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। कम से कम रियासत का काम बनता है, रियासत उन पे ज़ोर डाले, कानून के तहत उनको शिकंजे में लाएँ, कानून के उनको सज़ाएँ दें, उनसे रिकवर करवाएँ माल, तो तब जाके आपके मामला सुधर सकते हैं। क्योंकि 9 दिन से तो हम देख रहे हैं पूरी रियासत IMF की टांगें दबा रही है और IMF मान ही नहीं रही इनकी कोई बात, कोई डील मुमकिन नहीं हो पा रही इनसे। ज़ाहिर है डील अगर से IMF की होती भी है तो फिर भी हालात तो नहीं बदलने हमारे। ये है कि इन शाही वडेरों के शायद बदल जाए हालात कुछ, चंद दिन की और रिहायशियों के मौके मिले इनको, मगर कौम तो वही पछता, वही खस्ता, वही उन्हीं हालात में। आप और हम जिस हल्के में रहते हैं, हमारे बराबर में ही चंद एकात हमारे बरादरियों के गोट हैं, वहाँ तो तकरीबन 1 महीने से बिजली नहीं है। पिछले दिनों भी मैं गुजर रहा था यहाँ से सिटी की तरफ जाना हुआ तो रोड ब्लॉक किया हुआ था। तो लोग सरापा एहतजाज हर जगह, कोई पेट के लिए सरापा एहतजाज, कोई बिजली के लिए, कोई पानी के लिए, कोई गैस के लिए। और 70 साल से ये कौम इसी तरह खामखा किसी छोटे मोटे नारे पे सरापा एहतजाज है कि निज़ाम को न बदलेंगे। ये अलग नारा, ये कभी इनके सर नहीं बैठा कि हम किस तरफ चलें, किसके कहने पे चलें, किसके कहने पे नारे लगाएं। तो भाई खुद को बदलो, खुद की तरफ आओ, इन चोरी लुटेरों से निकलो। ठीक है, मैं नहीं कहता किसी की पॉलिटिकल पार्टी में जाएं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करें। यार खुद को सपोर्ट करें, अपनी नस्लों को सपोर्ट करें, अपनी नस्लों के लिए जिए। 70 साल तो खुद गुलामी में रहे हैं आप ना, आप अपनी नस्लों को बताएं कि हुर्रियत क्या है, उस तरफ ले आए आप। बहुत हो गया, काफ़ी जालिम आपने देखे हैं इस ज़मां में। अभी पिछले दिनों एक जनाब मोहतरम, इसके बारे में मैं क्या अल्फाज कहूँ कि बस इतनी सी शायरी है, उसके लिए समझने वाले समझ जाएंगे कि वो उम्र भर सगजनी में रहे, वो उम्र भर सगजनी करते रहे, मगर वो दफनाए गए बड़े एजाज़ के साथ। अफसोस इस कौम पे कि उनके स्टेटस लगाए गए, उनकी बातें की गई। बहरहाल अब देखें, जिसने इस मुल्क, इस रियासत के कवानीन को अपने जूतों से रौंदा, उस शख्स को भी एजाज़ के साथ यहाँ दफनाया गया। हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं यहाँ पे, किसी के जोली को आप हिलाएं तो वहाँ पापा जॉन्स के 95
कंपनियाँ निकल पड़ती हैं, आपके जज़ीरे निकलते हैं। माशाल्लाह से मतलब कौम के दामाद उनके बारे में नाम लेना तो ऐसा है कि उम्मीद भाई हम यहाँ बैठे हैं, कल पता नहीं यहाँ बैठे हों ना बैठे हों। खैर अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए, अल्लाह कौम, मुल्क, मिलत और इस जुम्मन की हिफाज़त फरमाए, अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए हम समेत सबको, और हमें हक़ जानने की, हक़ सुनने की, हक़ बर्दाश्त करने की सलाहियत अता फरमाए। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कुछ न कुछ अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम करेंगे और इस मुल्क के लिए करेंगे, अपने भाइयों के लिए करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है ये मुल्क गैरतमंद लोगों का मुल्क है, बड़ी कुर्बानियों देने वाला मुल्क है और बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ हुआ मुल्क है। तो इस सरज़मीन के लिए हम हाज़िर हैं और अपने इदारों के साथ, तमाम मामलात के साथ, रियासत के साथ हम कोशिश करेंगे। बात वही आई, आपने जो सवाल किया था कि आलात सरमाएदारों ने ख़राब किया है, सरमाएदारों को कंट्रोल किया जाए, सरमाएदारों की आयशियाँ ख़त्म की जाए, इनके प्रोटोकॉल रोके जाएँ, इनके मामलात को कम से कम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा-सा कम किया जाए, तो शायद मुमकिन है कि एक दिन एक गरीब को 2 वक़्त की रोटी हासिल हो। वरना तो आपके सामने आटे के लिए यहाँ पे जंगें छिड़ी हैं, अब मार रहे हैं एक-दूसरे को लोग आटे के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जंगें, मतलब कि कौम को इस वक़्त भूख, अफ़लास, गुर्बत, इन चीज़ों में आप लोगों ने मार रखा है ना। तो ये सारे रियासत के अमल हैं और रियासत हमारी क्या कह सकते हैं, अल्लाह रियासत चलाने वालों को अक़ल सलीम अता फरमाए हम समेत सबको। जज़ाकल्लाह उमैद भाई। और कोई सवाल है तो कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये थे व्यूअर्स माशाल्लाह मोहम्मद ज़ोएब जो कि हमारे उस्ताद है। इंशाल्लाह मज़ीद भी गुफ्तगू हम करेंगे। आज का व्लॉग हमारा यही होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।